elements of a healthy church culture. Core elements of a healthy church culture. So, basically, atong hisgutan ang kultura, culture. Core elements of a healthy church culture. No? Healthy church culture. When we say culture is the shared set of beliefs, values, customs, behavior that define a local church. So actually, among born again churches or kanang mga evangelical churches, naatay kaugalingon na culture nga na-form within the local church nga konsulay ka niyo, balhin mong simbahan. Kaliyo kahyaw lang bitaw. Joke na to. Bitaw, no? Kung pananglitan, hinay mong pagtuba niyo mo, na nasilo mo na ako, mubalhin mong lahing simbahan, makita ni mo nga, lahi ang kultura dito. Kunya mo ingong ka nga, hala, gimingaw man ko ni pastor, oy, mubalik na lang ko, may pa dito kay guwapo ang pastor. Amen. Ang bupakpak, tagaan ako 1,000. Hallelujah. Joke lang to. So, muna ang culture. Say, if we believe that Jesus is our Lord and Savior, that becomes a culture, no? Sa tibok simbahan. Culture evolves over time, changing with new experiences and environmental influences. So, this evolves. Saan lang mag-evolve? Kanang mag-change for times ba? Over times. And mahimo ng forma diha sa usak simbahan. Say, for example, ang church nga kultura nila, sige lang gawas-gawas basta magwali ang pastor. Mahimo ng culture actually. No? It becomes a culture. Pero kung na respeto ta sa Word of God, dili na mahimong culture. Mag-culture na ito na nga, ay mo gawas kay nagwali si pastor. Ano? Kultura. So, do you understand what is culture? And culture is not inherited genetically. Dili na yung na, liwat ka sa mong papa, liwat ka sa mong mama, liwat ka sa imong pastor. Ambot lang, basig na anak ka sa imong pastor. No, it is not inherited genetically, but this is learned through social interaction. Social interaction. Everybody say social interaction. So, ang sanang atong kulubildo ba sa matag usa, makakunan mo na siya ang culture, no, diya sa simbahan. And then, culture acts as a blueprint for living within the local church. Blueprint siya. It becomes a blueprint. When you say blueprint, may mo nang mong kuan ba, murag sa plano bitaw na ay blueprint sa plano sa balay. Inana, walang balay, pero na ang plano sa balay, blueprint. May mo na. Ingon na itong action. It is a guiding action for all of us. Okay. Are you ready to receive healthy culture that we should have in our local church? No? Amen. Praise God. Hallelujah. Okay. Healthy church culture, a church should have. Okay, number 1. Devoted discipleship. Devoted discipleship. Okay, devoted, abriya, palihundaan, magkaroon dalira, ligot ko abri. Pero, bisag dili ni mga mong gihistogo, pero okay lang yaman na. Salamat, Max. Salamat. You have the anointing of a pastor. So, when you say devoted discipleship, ang mga devoted man, siyempre na true disciple na siya. Mga true disciple.
No? A true disciple is obeying the command of the Lord Jesus Christ. Do you obey the command of the Lord Jesus Christ? What is the greatest command of our Lord Jesus Christ? Make disciple. Everybody say, make disciple. Make disciples. Oh, make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. So, it is found in Matthew chapter 28, verse 19 to 20. So, a devoted discipleship is a true disciple. No? A church having a true disciple and obeying the command of the Lord Jesus Christ is a good culture in the church. No? Naka-experience kong simbahan na wala din mahimong kultura sa mga dito ang pagpangabig o kalag. Enjoy lang din naman po ni Lance. Mabitang na kultura po nato ang kanang na ay Lance diri kay sa among church na ay paniud to. Nya enjoy lang po sila. Kusog kay mga ano paniud to, nya dili ka mao mag-disciple. Pero lahi na diri kay kiri ato maning gi-institute na mahimong kultura nato ang mag-make disciples. Amen? Na magdala yung kaog imuhang i-disciple. Make disciples of all nations. And then later on, we can baptize them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Na dili sa simbahan, normal kaayo na kita magatudlo sa pulong sa Ginoo. Training ba? Kaya mo man ikuman ni Jesus Christ, teaching them to obey everything I have commanded you. This is a New Testament church of Jesus Christ. That's why we are teaching the Word of God. Amen? Amen. Then, by doing so, you become a devoted disciple. Another thing is fully trained disciple. A devoted discipleship is having a fully trained disciple. Fully trained disciple, according to Luke chapter 6 verse 40, a disciple is not above his teacher, but everyone, when he is fully trained, will be like his teacher. Will be like his, everybody say, will be like his teacher. Our purpose here, why we teach the Word of God, why we train the Word of God, fully train our disciples, the reason is so that we can send them. We can install them to be winners of souls, to be disciples of individuals. So, the moment you become the mind of your pastor, na mura na po kag pastor ba? Ay, na si pastor. Dili na si pastor, pastoron man po na siya. Or, in other words, fully trained disciple ka na. Kaya ang imong pangunaw-una, mura na po kag pastor po. Maunay atong goal diri. So, sulti lang ko, pag imong una-una gani, mura na po kag pastor, pwede na mo mag-isend ka dito sa Lambagohon, dito sa Fuentes, dito sa Hinaplanon, no, inana. Kaya ang imong una-una, mura na po una-una sa pastor. Another thing is, a devoted disciple is spiritually passionate with lifelong relationship with God. Lifelong relationship with God. I do hope and I expect that every one of us here, our relationship with God is a lifelong relationship. Hello? Pareha na ako ba? Don't you know that I started serving God when I was 18 years old? Now that I am 19, I still serve God. Oh, good.
Grabe po no. Ano pa na, di ulit mamakpak, bantay lang mo. Bita, I look 19 years old. Kaya kinilig magkatigulang ta, magka-senior ta, magkabata di taglawas, no? Amen? Mao na. Kailangan spiritually passionate ta. Kaya devoted disciple man ta. Amen? And our relationship with God is not up to 2026 lang. Ang iyo bang imuha bang relasyon karon sa Ginoo? Nagsaad ba ka sa Ginoo nga hangtod sa imong kamatayon? Lifelong relationship o ugma na, backslider ka na? Kay ibulagan kasi mong uyab. Uyab ra. Murag po maurag yung babae sa tibok kalibutan. Kaya mo backslide ka sa Ginoo. Can you serve God? Kung kuhaon sa Ginoo ka ng love kayo nimo? Amen. Si Stephen H. Sure kay Stephen H. Okay. Hallelujah. Praise God. And he has a continuous driving desire for righteousness. Ang imo bang driving desire pagkamatarong ba o kanunay lang dautan kanang nasa imo muna-muna? Hallelujah. You are consistent. Consistent and your relationship is so personal and so intentional. Intentional yung kayo imong relasyon diya sa Ginoo. And you always prioritize God. Do you prioritize God over anything and over somebody? I-prioritize ba yun nimo ang Ginoo? Nga kung makakita ka gwapa, dili ka muluka pa? Nga kung makakita ka gwapo, dili ka muluka pa? Daghan na nang nahitabo diri sa mga batan-o nako. Ning apin, dayon nakakita og gwapa kay di man gyud ko mag-evangelize og dili gwapa, mga gwapa man gyud. O nauyab niya hasta na akong disciple nga gwapa, nakuyog niya. I hope po, dili na ikaw. Tainin mo tapat, dili na ikaw. Kaya nga no, i-prioritize nimo ang Ginoo. Praise God. So that is a healthy culture. A healthy culture is a devoted disciple. No? A church having a devoted discipleship is a healthy church. And number two, church, a healthy church should have this one, united and submissive community. When you say community, everyone in the local church, we call it community. No? Everyone in the church is caught by the vision of God. Caught by the vision of God. So if everyone is caught by the vision of God, you start being passive observer in the church. Kung saan ng passive observer? Amo ba na busy na, ikaw wala lang, kay passive naman ka. Gingan nga mag-bring one each one, ikaw wala. Late lang yapon ka. Saka yun, wala lang sa imong buod. Wala yun matisok sa imong kasing-kasing. Ang unity and submissiveness within the church. No? And you do not start sharing the vision of God. A united church, a submissive church, everyone in the church is sharing the vision of God, the vision to other people. No? So, ano ba, nakita na po sa disciple din nga naadinhi, pero pag makita na ko sa Facebook, pinaan din sila, pinaana-ana sa ilang heart dito sa Facebook. Iko natin, uyab siya. Nanuwa yun di siya kadala sa iyang uyab. No? Nalagdadaan yung uyab diri.
Or ayaw na lang mo pag-post sa kuan para dili mo mabisto ni pastor. Post pa mo dito, unya, uy, nadiri uyab siya. Akong giana bagi i-swipe para ko igwa para ba may ko ba mamili. Mo na dat-an ninyo kay part na sa inyong mission because you are called by the vision of God to make disciple. A healthy church, everyone in the church is submissive to authority. Submissive to authority, to the authority of God. No? Everyone is committed to cell life. Oh, kanay mong uyab, daan na sa cell group ninyo. No? Maayo kayo. Mayra ka kayo, kuhan kayo. Nya, dili ka, mudala ni anak. Praise God. No? Katong mga nakauyab, dili ka lang mo bulalo, padayon lang mo anak. Pero ayaw lang mo pagpakasala. Kaya pag, the moment na magpakasala mo, kung saan maday ka na ako, wala lang mong ibuhaton. Iniwan na ng tulubangon sa Ginoo. Praise the Lord, no? Parena ko karon, ulitaw naman po ko. O makasala ko, inyo po kong i-kick out. Praise God. Hallelujah. I love po i-kick out na ako po ni Malay. Hallelujah. Acts chapter 2 verse 42. In the Amplified version, they were continually and faithfully devoted themselves to the instruction of the apostles and to fellowship. Verse 46, day after day, they met in the temple area, continuing with one mind and breaking bread in various private homes. So, mauna sa Acts chapter 2, verse 42. Now, kini, naghulang buhay kini sila o unity within the church. And they were so submissive. No, submissive. Why? They were continually and faithfully devoted themselves to the instruction of the apostles. In other words, they listened to their leaders. Ingon ang mga leaders, ay magkuhan taron, mag-cell group taron. They obey. Makita nimo sa Acts chapter 2 verse 42. They are excited doing cell groups sa mga kabalayan nila. No? Aktibo kay sila, nangabig yun. No? Mao na'y gwapo nga kultura na atong ipairal diri sa simbahan. Amen? Amen. Mahitag maka-experience mo kanang simbahan nga ang pastor wala gyud mangugat og kanang hala magtuang disciple ta para mirisi gyud ninyo ba? Bitaw. Diri sa atong church giawhan gyud mo namo kanunay. Kay kini nga trabaho sa pagpangabig o pag-disciple, dili lang ni trabaho sa pastor. Kundi this is everybody's work. This is the work for everybody given by the Lord Jesus Christ. No? Kahit bata ka pa. Amen. Ikaw ba bata, nagdi-disciple ka ba? Oh, ikaw ba tigulang, nagdi-disciple ka ba? Amen. Ikaw ba nagdi-disciple ka ba? Are your minds united and submissive to the authority of the church to go and make disciples of all nations? No? Pareha sa ato nagsundugon ng Acts chapter 2 verse 42. Paingon sa later verses ana na aktibo sila sa mga kabalayan. The reason why stop na during the time of Nero, stop ka ng mga meeting sa Panimalay. Kanang mga cell groups siyang stop. Unya isa, doon na siya instruction na dito na tawag simba sa dagpo kay simbahan. So, the empire built large buildings kay dito na magtigom ang mga Christians kuno. Wala na, ginabawal na ang mga meeting sa Panimalay. Kay they know that when real Christians will meet in every home, the gospel of Jesus Christ will spread.
Hallelujah. Praise the Lord. Palakpakan nato ang Ginoo. Glory to God. Praise the Lord. Hindi ba gidayag ang Ginoo? Double purpose po na. Para dili ko magkatulog. Kailangan na ba ko magwali, daghan ang mga tulog. Kaya na ako'y gasa sa pagpakatulog. Kung mo katulog na gani ka, meaning iipikto na ang akong gasa. Hallelujah. So don't be affected by my anointing. Anointing sa pagpakatulog. Okay, number 3. Number 3. Healthy church culture. Atong ning ipairal sa atong simbahan. Equipping and empowering. Everybody say equipping and empowering. Equipping and empowering. Gamay naman, equipping and empowering. Say Equipping and empowering. right. When you say equipping, means training ni siya. Mentoring ni siya. No? Kung ang church o kung ang Royalty Church, Faith Tabernacle Church, dili mag-mentoring, dili mag-training, managpo ra mo, matiguang na mo nga mga walay buot. Amen ba, mga walay buot? May buot din mo. Nga lang sa'yo walay buot, I'm referring to the spiritual maturity ba? Dugay na sa simbahan, imbis expected na nga matured na, may na mag-disciple, may na mag-abig, may na mag-care o mga individuals, ang hitabo, luuran may noon. Nya, self-centered din noon. Sa pagyod, kung dili matagag, magsilo dayon. Kung dili kumusta, masilo dayon. Unsa man na, nganong nahitabo man na. That happens because the church is not doing training, is not conducting mentoring. So, mo nang kita, i-train kita. Mo na ibot pasabot ni Jesus Christ sa Matthew chapter 28, verse 18 to 20, nga teaching them to observe whatsoever I have commanded you. Muna importante kayo ang pagpanudlo. So, kini nga itong kuwan, ayaw mo kapagod ang training. Training na po, pastor. Sargani ka nag-apil ng training, napagod ka na, nagkapoy na ka. Ang training, equipping and empowering is just normal. Parihara po na sa atong kaning secular job. Continuous training mangyapon na. Natay mga continuous para ma-equip ta sa atong pagpanarbaho. Mausap na sa simbahan. Ephesians chapter 4 verse 11 up to 12. What does it say here in these verses? And He gave the apostles, the prophets, the evangelists, the shepherds, and teachers to equip the saints for the work of ministry, for building up the body of Christ. So, muna sa Ephesians chapter 4, verse 11 and 12. No? Ihatag niya ang kining mga gasa, mga tao niya sa simbahan na the purpose is to equip the saints. To equip the saints. Everybody say, equip the saints. Equip the saints. Ang mga santos, mingog amen. Tapa, murag nagduda mo sa inyo ang kaugaling mo na. Ang mga santos, mingog amen. Tapa, murag kulang mo sa pagpanudlo ba? Kamu, ginatawag, once you receive, gidawag ninyo si Jesus Christ, you serve the Lord Jesus Christ, you belong to the saints. Amen? Amen. Ang mga santos, moingol og amen. Amen. Karon pa di mo nakabaw mo ka mga santos mo.
Ilhan yun mo ba magikas Katoliko? sorry, RCC ha. It's not my intention. Okay, sa ato dito ako, labaw mo po Katoliko. Sa atong relihiyong Katoliko, ang mga santos, katura si San Lorenzo Ruiz. So, pila ray santos diri sa nag-declare, i-canonize diri sa Pilipinas. Naara siguro'y usa pa si San Lorenzo Ruiz. Sa ato pa, usara ang mga tuog langit. Dili. Ang gingong santo sa Bible, kita ng mga believers. Amen, mga santos? Praise God. Dalay ko ng Diyos, no? So, the reason of equipping and empowering. Kalainan ini, equipping and empowering. In equipping means training and mentoring. Empowering means authorized to lead disciples. Empowered. You are empowered. Meaning, gi-install ka sa church, gipadala ka, gi-authorize ka para mo buhat sa maong bulwaton. And you are empowered. Parihan ako na pastor po ka. Amen? Praise the Lord. So, equipping and empowering. So, if we have this culture in the church, equipping and empowering, this is a healthy culture. Healthy culture. Kaya kung ang simbahan dili mag-equip, dili mag-empower, dili mo tubo ang simbahan. And ang mahitabo nini, daghan kay itang mga bad culture sa simbahan. I come from a church na tinuod niya, dili ningon na makako. Sa usa ka tuig, usara ang among nadala, napasulod diya sa simbahan. Kay bawa mo kinsay nagdala ato? Palakpak. Sa kadaghan mo ha? Sa kadaghan mo, usara gyud napasulod. Nya daot pud gid ato, ang napasulod namo Kristohanong nadaan nga nasilo gikan sa laing simbahan. Grabe no? Ngano man. Kanunay lang niingnan sa Ginoo, go and make disciples. So every Sunday magtawag ni prophecy, go and make disciples. Motong murag Lord, ganahan di ako mo go and make disciples. Pero saan man? At sa paggawas diha, you start a new church. Mo nang dili ko pwede, dili ko gusto nga, dili mo go. Dili ma-implantar sa inyong hunahuna, kasing-kasing. Nga dili ta mangabig o kalat. Kay basig mo adto na punta balik ta sa traditional kayo na may nga dili ta mubuhat sa kabubuton sa Ginoo. Dapat every 3 months, kung natay mapasulod, natay maka-encounter, di ba every 3 months mag-encounter ta? Every 3 months, kung naay mga napulo kabuk, mayo na kaya na. Dili na ingon nga tantong gansi, ginansi, kundi ginansya na siya. Kaya we are gaining disciples. Unya, kung mag-evolve na siya, mao na atong cycle every year. Mao na atong cycle, we are gaining more disciples. O di magkatubo ang atong simbahan. Amen? Do you remember our strategy? Each one, bring one. Each one, bring one. And then, our strategy is you are fat. You are fat. Everybody say fat. F-A-T. Tambok. Everybody say tambok. Ganahan kang tambok. O dapat ganahan kang tambok. Kasi meaning sa tambok, faithful. Faithful. Sa itong A. Hala, nakalimot na lagi ka. Ha? Available. Faithful ka, available pag yung ka. Ang T.
teachable. Very good. So you're fun. Dapat din sa simbahan, daghan kang mga tambok. Ayaw mong kaguo nga, learning, dako talaga niya akong waistline. Imbis 24 na 25 na. Ayaw mo kabala ka, anak, kay fun is always beautiful. Fun, you are faithful, you are available, and you are teachable. You obey the authority of the church. Praise God. Number 4. This number 4 is also a healthy church culture. Healthy siya. Kung nakatanini nga kultura. Loving relationships and service. Everybody say, loving relationships and service. Loving relationships and service. That individual has a lifelong relationship with God. Bumagyo man, gumuho man ang mundo, magplaslag man ang iligan, ang Panginoon pa rin. Kasi, your relationship does not depend on whether it is high or low, whether it is plus blood or no blood. Still, you are the same. Because your relationship is lifelong relationship. Hanggang kamatayan ang relasyon mo sa Panginoon. Amen? And then you have a strong relationship with your family. Oh, take note na i-feel kanunay, ikaw gani nga disciple ka diri, unya halos kaaway nimo ang imuhang mga igsuon, mga brother nimo, kaaway nimo, kinamumuhian ka sa imuhang mga igsuon. Ingnan ka, nakadungog na ba ka nga, giingnan ka na, niambot na po ning tigsupan ay. In other words, mailang kagkaon diya sa imong pamilya, wa kay tabang-tabang. Sulay gani tabang kang paglaba, tabang kang panghugas, tabang ka og hatag og kwarta. Di ba? Asa man to si Cleo? Oy, dugay man ka niabot. O, ikaw ang ginalong diya sa pamilya. Kaysa ni anak po ning yawa ay inaabot. Kunya naman yun ang yawa dito sa ato, ning kalit og lupad. Kay abi si yawa, siya ay gibon pasabot, dili diay ikaw na ito ipasabot. Oh, no. So, dapat kung disciple ta, naatay loving relationship with our family. Love mo ang papa o mama. Oh, dapat kanay mong papa, i-love na nimo. Kay 67 ang edad. Unya, mamatay na imong papa, ikaw ang pinakakusog mo hila. Uwa ka kuyapi. Kusog kay ka mo hila, niya pag-ando sa buhay pa, wag gani kakahatag og bisag 100 pesos na lang, may kumuha na ning kwarta o wala gyud. Pulos lang papadlong ang imuhang contribution diya sa pamilya. Dapat a healthy culture of the church, we will have disciples who have good relationship, good reputation in the family. You are a family member of good reputation. Amen? Much more in the church. Kasi ikaw ang gihisgutan diya sa simbahan. Si A, imo din gihulaman o kwarta. Si B, imo pong gihulaman. Ay, saba ha. Si C, na imo yung, everybody in the church na hulaman imo kwarta. Anong klase kang disciple? Oh. Si pastor na lang ang wala nimo na hulami. Kaya naulaw ka sa iyang wali. Praise God. Pantay mo manghula mo na ako, ha? Kaya hindi na po kumubaliban. Hallelujah. So, loving relationship, dapat, dili ka ma-insecure kung usahay kita nung ang mga disciple, ma-insecure ta ma-insecure ta ni Gino. Kaya, Gino, wala ka lang ng ako nga nagpanmanahan na. Wala. Kanay mong tono ba, insecure ka lang.
Huwag kang insecure. Huwag mong away, huwag kang palaaway sa simbahan. Amen? O, dili ka siluso. Anong siluso man ka? Nga naamang po kayo imong kaugaling mong opportunity. Na kung gusto ka nga, magpasikat mo simbahan. Magpasikat, no? Magandang po ka, bahala muna na nimo. Pastor, imuhan ko ng t-shirt, pastor ba? O, pag ako magandang isulot para panahon swali. By the way, kinsay tagi, naghatag yun eh. Si Majoy? Ikaw, Joy? Hindi. Hindi. Ako ning pinalit ko. Taka, ano? Hallelujah. Ay ko ng Diyos. Para, ma-fulfill ni mo ang nakay-loving relationship. Diba? Oh, he is outdoing one another in showing honor. Grabe, imo nalupigan ang matag-usa. Ikaw ang pinakatao nga mo show of honor yun. Grabe. Usukay ka manghatag. Mura si Manjoy. Hallelujah. Romans chapter 12, verse 10 to 13. Unsay gingon niya? Love each other with genuine affection and take delight in honoring each other. Grabe, no? Take delight in honoring each other. Delight, pagit mo, una og ice cream, na delight. Oh, nakakaon na ba mo ice cream, ice cream delight? Sa una pa man ang flavor, no? Ice cream delight. Kaya nga naman, you cannot hold on but to eat. Tama na yun eh. Last na yun nga kutsara. Pag umani mo po, tapat, kausa na lang. Di ba na ay kay delight? Oh. Muna, flavor delight. Never, verse 11, never be lazy, but working hard and serve the Lord enthusiastically. Grabe, no? Serve the Lord enthusiastically. Verse 12, rejoice in our confident hope. Be patient in trouble and keep on praying. Verse 13, when God's people are in need, be ready to help them. Always be eager to practice hospitality. Grabe mo ni mga attitude, nindot na kultura diha sa simbahan. Oh, kung sa itong usaw-usaw ni, genuine affection. Kung sa manang genuine affection, tinun-anay na pagbati. Yes, Pastor, tinun-anay ko niya akong pagbati na yung love you ko anak niya. Halain man ay mo, ha? Dapat genuine affection, brotherly and sisterly love na siya. Naluoy kay ka, unang tungod sa imong kaluoy, nihatag ka o bugas. Gihatagan mo siya sapatos, kay wala siya sapatos. Gihatagan mo siya o kanang school materials, kay naluoy kay kanang interesado sa pag-eskwela, pero wala siya anak. Mo na genuine affection. Then, in honoring each other. Dili ka pwede magpasikat. Maay pa ko ana. Ayo ana. Kung sa iyo ana, magkuntis ko nung punta, magpaubos sa matagusan. Kuntis kay na. Naay kuntis na gi-require kita diya sa Bible. Kanang kuntis sa pagpaubos. Saman, kung join ka, kuntis sa pagpaubos. Kanang kuntis sa pagpaubos, moingon, Pastor, gwapo lagi ka. Nya moingon po ko nga, oo, gwapo ko, pero mas gwapo, mas makmak na ako. Di ba? Pagpaubos na. Pero may, Pastor, gwapo lagi ka. Oh, si makmak gwapo, pinas makmak, no? Nya moingon din ko nga, uba pa na, nagot nag-aay o kanang pamada, asa po na magwapo. So, sa may nakita niyo sa akong kasing-kasing, murag na insecure ko, kay si Makmak ready nagwapo, ako wala. Diba? Diya sa simbahan, dapat magpuntista sa pagpaubos. Mo na nindot na kultura. Nani no, bantay ho, na mag-iaway diri, nag-iaway lang tungod sa mga anak. Yaman kong anak, Pastor, palaaway. Dili, oy, imong anak mo'y palaaway. Nagpuntis na mo, nag-iaway na mo. So, ang
ang kultura, may kultura, sige lang, ato lang sulbaron. Di ba? Peacemaker ka ba? Peacemaker. Oh. Be patient in trouble. So, patient kayo ka. Dili ka nag-una-una o kasamo. Kundi, pasyente ka. Pasyente. Patient kayo ka. Patient kayo ka. Gusto mo ng patient, ha? Kanang, taas ka. Mo, yapo na. Taas kang pailog. Ay, kagyat. Taas kang pailog. Hallelujah. Okay. Taas o pailog. Okay, sa may taas o pailog diri. Oh. Dong, pailog lang dong. Pailog lang. Pobre manggod ta. Oh, di ba? Sa una bitaw, madungog na ko ni sa line sa akong mga mamang papa. Ginaaway. Niya ingon likod do. Sakti lang to. Pailog lang kay pobre manggod ta. Oh. Hindi ana. Pailog lang doon kay Kristohanong mangguta. Di ba? Dili kay pobrita. Hindi naman ka pobre. Dato man ka. Ang mga dato, mingog amen. Amen. Magtay mo ha. Dita. Mangulang mo kwarta niya. Hallelujah. So, healthy culture, a culture that is loving and wala kay kumi sa imuhang serbisyo. Ayaw mo pagkumi sa inyong serbisyo. Dapat mura kag si Bongo. Amen? Si Bongo ba, si Bongo, ang bisyo niya, ang pagserbisyo. Wow. Ito si Bongo. Di ba? Ako si Bongo. Ingon nila, mura daw mo si Bongo. Tanong lang mo sa amin, umapot. Okay, pareho ako kung kinaiya ni Bongo. Ang bisyo mao ang pagserbisyo. O, di ba? Hallelujah. Amen? O, nindot kay na nga kultura na grabe kay ka mo serbisyo. Nya, kung mo serbisyo ka, niya tagaan ng kwarta ni Pastor, Pastor, ay lang, ako serbisyo gini. Nya, ako pugang tubagon. Sige lang, pahatagan ko ni mo kwarta kay kining ako serbisyo ko ni. Dawata lang po. Amen? Serbisyo naman niya to. Dapat everyone is good in service. Sa dihang na Kristohanon ta, sa dihang na luwas ta, God requires us to do good service. Amen? Maing serbisyo. Okay, number 5. Number 5, and this is the last culture that I am going to enumerate in your midst. No? Healthy church culture. Number 5, mission-driven. 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 Ilista na yun. Ayun ang number na last 3 mo ilista. Kini. Mission-driven. You are driven by mission. Yeah. What is kanang mission-driven church? A mission-driven church, everyone in the church is driven to fulfill church goals. Oh, di ba namin? Unsa ra bay goal nato sa simbahan? Tanaw nato. Unsa niyo? Ha? Mo ba na atong goal sa simbahan? Conquer 100. Hindi na, mo na yung itong goal. Kuha na. Calling na ito na. Kasi goal sa atong simbahan. Ha? Conquest 100. Tanawa, mailhan nila. Mailhan nila, tanawa si Kuya Gino. Na daghan kayo disciple si Kuya Gino. Mo reason nga daghan siya disciple. Nasa yung ulo ang Conquest 100. Ikaw, wala ka, dugay kay kakatubag, kay wala sa imong buot ang atong goal. No, everyone in the church is driven to fulfill church goals. Ang atong goal nga kita, mahimutang 100. Kaya labi na karon o. Tanawa karon. Di ba karon na calamity sa atong syudad?
nag-less ang atong attendance karon no. Oh, so may reason nga nung nag-less ang atong attendance. Bagyo lagi pasangin na no, bagyo. Kung ang bagyo muhilak yun pa. Dili. Tungod na sa atong pagkalimot na pag-grace sa atong attendance na moabot ang 100. Kagyot. Naligo na pod. Pasangin lang lagi ding bagyo ba? Okay, everyone in the church is excited about church growth. Excited. Everybody say excited. Excited. Excited ka ba? Amen. Ulain ang imong excitement. Ang imong excitement nga, kano sa anak ko mag-date ang akong uyab. Kano sa ka ko makauyab. Ayaw sa nag-unahan ng imuha. Kano sa ka ko nga, lima kabuk akong uyab. Grabe po ka palakiro eh. Palakira po ka. Ayaw ana. Dapat excited ka sa church group. Unahan sa ang atong simbahan. Amen? Oh. Parang Kuya Makmak ba, bisag nagnegosyo at lampok, nagnegosyo ka ng kakanin, pero nasa yung una-una gyapon ang mission sa Ginoo. Mission-driven mind gyapon ang iyang utok. Amen? Nga mapalapnan nato ang gingharian sa Ginoo. Tanawa, everyone values the young people. Anong young people magita? Young people. Because majority of the population and population that is moving and that is very mobile kaayo, ang kining mga young people. Kanang mga tigulang, I'm sorry, pariyan na mga tigulang ng puno. Kanang mga idara na, daghan na kayo nagsulod sa ilang mga utot. Kung imo nang kabigot sa Ginoo, igno na na, ayaw na tadong, una pa ko giduyan, una pa ko giduyan, una pa ko nimos duyan. Tumaga lang po, bitaw no, yung nakas duyan, pero wala akong katabyog agad. Ako ulahi, pero una kong natabyog. Ayaw anak, malaparuhan ko ka na. Okay, so Philippians chapter 3 verse 13 to 14. Morning ni Pablo. But one thing I do, I press toward the goal for the prize of the upward call of God in Christ Jesus. So one thing I do. Paul is focused so much and dedicated and to dedicate and complete his mission. No? He was so focused to dedicate and complete his mission. And Paul received a divine imperative driving his action. Mo nang kita bitaw no, kanang bitaw mga action na to. Actually, naay driving factor ana. What moves you outwardly? Unsa bay nag-move nimo? Nganong niabot man ka dito sa bungan? Niabot ka sa bungan because your driving factor is kanay imong vision. Pero kung nagwalik ka, nag-self-group leader ka, because your driving factor within you is you want to fulfill the goal of the church. You want to obey the commandments of the Lord Jesus Christ. Amen? Amen? Hallelujah! Dalaygo ng Diyos. So, ingon ni Paul, one thing I do. Ikaw ba naakabay one thing? Ngay mo hang ginabuhat? Tuba, one thing I do. Ikaw ba, ano sa may one thing ngay mong ginabuhat? Wala ba? Na ba kay ikabisihan o ang imong ikabisihan ka ng dili pang Ginoo? Ang imong ikabisihan at kanang imong trabaho, wala labot ang Ginoo. Ang imo bang ikabisihan kanang halos dili nakakaginhawa tungod sa kabisi nimo sa imong mga kalibutanon na activity. Take note, we are only temporary.
we are only temporary in this world. And the activities that we have in this world are temporary. Temporary only. Temporary lang. But what are the things eternal? Eternal are the things of God. Say for example, kanang madala nimo sa kalibutan, tayo sa langit. Kanang imong anak, mo na madala nimo sa langit. Kanang imong mamang papa, igsuon, mo na madala nimo sa langit. Pero kanang imong millions, mo na imong gikabisihan, nakamatay ka og trabaho, kay gagay ka ana. Pero all of a sudden, gikuha kas Ginoo ning kalibutana ug nabilin ang imong millions. Oh. Daghan kang mga corrupt officials, mga congressmen diya sa atong lower house. Kato si General Kuan, si ako, General man to. Millions to ang nabulsa ato. Pero kalit lang siyang namatay. Na ba siya nadala? Wala. Mausap na kita. So, kita, atong i-maximize kin atong panahon. Because we have only short life here on earth. 70, 60 na ta. Compared to eternal life na 50,000. That's why we have to prioritize God. No? We must receive the divine imperative of working in the gospel. And our actions for God will bring us to heaven. Kung unsay atong kanabitang unsa daw nasa atong kasing-kasing, mao pud na ang naghari daw nimo. Kung ang Ginoo naghari sa imong kasing-kasing, mao pud na ang imong gi-prioritize po. Mao na imong priorities kinabuhi. Okay, magampo ta. Lord God, in the name of Jesus, just thank you, Lord God, for you are faithful for all of us, Lord. Thank you, Lord, for this healthy culture of the church. We want our church to grow, Lord God.